Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Обеди рӯз шудаги астед ва ман сиёҳ овқот мегӯм ва ман ин субҳи саҳар боз хӯрок тайёр кардам, хонаҳои пилисоз кардам ва як бор полои хушрӯ тоза кардам. Ман инҷа шин сиёҳ бё усталда мешинадӣ сиёҳ худум вай бе швабра полоя шуштум тоза кардам. Ҳама тагои иноя плинтусокати барои он ки швабракати мешуштам всё-равно бачени дил тоза намешуданд ва як бор хела буд ки мехостам ки вай кати аго даст кати шушта тоза кунум шонаки штобиам хе вай ҳалолак шавад гӯем. Барои ҳамин хотир баъд хайра бутулката гир. Баъд имрӯзам хел худма маҷбур кардам ки то ки ҳамин вай кунам даст кати шӯям поло рафтан. Лекин дӯстони азиз ба як аз ман 1 соат қариб ки фақат пол шуштам. Зонуҳоам кадестанд ки зону кати истода ба пол шуштам барои он ки намешуд дигар хел шушта. Ҳама ҷоя асос он ки ҳама ҷоя ба ҳазур шишта кадом куҷои угл ягон чи чанг бошад агар тоза кардам ҳама ҷоя ҳоз полои лаққас кадеста худо ба шукр худум аку довольная гӯем ки што ҳама кунҷои хона чангош тоза шудагӣ ҳастанд. шавҳарам занг заданд. Охир он гапам чӣ буд? Аёдам биромад рафтан. Ман гӯем харидро омадиянд ва имрӯз дина ман хӯрок тайёр кардам, ҳама сабзиё тамом шуда. Имрӯз аёдам биромада ки сабзӣ нестай хӯроки мо имрӯза барои ҳамаи камака кардам тамом вай бе сабзӣ то ки ҳамин рӯз хӯрем обеду вай бегонӣ тамом баъд пагоҳ ягон чизи дига тайёр мекунем. Сиёҳуш на чай вай да набин мама набин чай вай гусеница ҳай имсаҳри ман то хӯрок тайёр кардам омадам бинум ки сиёҳушам тубаки гила пардаҳо ҷамъ кардагӣ буд тубаки гила хокоша даҳам падаконик резонда. Дина ман бегоҳи рӯзда ҳама чангои тоза карда будум бо имрӯз бо як бори дига баса ки сиёҳуш обхӯрӣ. сиёҳуш бисёриҳо мепурсанд ки ҳатто инстаграмда чанд кас навишта ки апа нилуфар август тамом шудеста ҳолиам шумо нарафтед. ҳоли дӯстони азиз то охири августа гӯем ба ҳазур ҳастем мо. ҳоли худаш ҳамин моҳи 9 мешад аллакай одам бетоқат мешад хиёлаш ки тез равад. ҳоли ман ягон чи ҷамъ накардам гӯем бозор рафтан дар кор харид кардан дар кор лекин хуш умуман нестай ки равм хиёлам ки вай ҳам сиёҳуша ҳеҷ када нест монам очамшон нигоҳ мекунану охир вай да бозор дан бисёр вақт барои ҳамин намедонам вай ягон кас да монам сиёҳуша ба худум тоқа равам вай оқа чиз бисёр дар кор нест камтар бисёри чизҳо ҳастанд барои ҳамин як сетка тангем ҷамъ кардам дар кор. сиёҳуш да ман бисёр ҳама чизоя вай кардагӣ тақсим кардагӣ либосо кам мондагӣ ҳастанд гӯем фақат ҳамин нағзошам мондам дига мондагиҳо ҳамаша ман додам то ки чӣ дар кор гуфта ҳам худаш ҳози ҳаво гармай оқа либосча ягон чӣ дар кор нестай ба фикрам. барои ҳамин хотир бо як бор бозор равам гуфтум як 2 гирам кам тамом. анам хел дӯстони азиз мана сиёҳуша ва хӯрданош
یکی از تماشابینان نشونده که سیاوش بسیار نشانچین فقط همین سیاوش وایده هسته بلوگو ده من نیستم بسه که دوستان عزیز بگاهی روز شده است وقتی سعدیق رفتن و امروز با یک کس نزدیکی پنیلفر شما وایتون پولتون چیکاتی میشین که خیلی وای میتید блеск میتید خودش من همین وای پول همین لامینات میشد و پارکتش قیمتتر با فکرم اینا لامینات میشد هم خیلی قصد کرده میستد چرکین هم باشد نه که وقتی که خیلی میشینی پول دکو پادوگلوم تماشا میکنی بعد یکان داغ پاهاش باشد اگر نشان میتید خیلی داغ نه پای پوچه پای دست اگر که مثلا چرکین باشه پوچه چرکین کسی گشتگی باشی معلومه و همه هر بگانی من هم اینجا میشم توضیح میکنم اینجا پلاشدی کلانه کوکاری دارم هر بگانی هر روز من پلوه میشم و آبی خالی کتی یگان چینه و بسیارتر با وای حرکت میکنم که وای همین یک هفته یک بار یا که وای بلیزنه کتی شویم تمام و با میخواهم که وای کتی شویم چی میگن صابون سیاه گرم صابون سیاه کتی نیست نغزه بلیزنه کتی ایقا نشویم برای که وای بوش بد هسته دستی آدم میزند هم ضرر دارد تو نه که خیلی برای دیزینفکسیا گفته من میشکم نه که صابون سیاه هم نغزه که بفکرم وای میکروبای میکشد من گویم هم خیلی از بریم سیاوشو بیدار میکنیم دلم نمیشد که هم بیدار کنم برای اون که خواب ببینین مجبور میشم خیزانمش اینجا بلشته برده خور رفتم وای کیه اینجا خسته ای خواب نمیخواد خسته وای سیاوش ای خواب خسته پیش اپش میرد شادیق میرد اوی میموندم شد من پیش از صدیق رفتن یک تا پمیدور خوردم تمام و باز و ای پمیدور چیزای سویج اجرا نمیشم شین هم خیلی و هم خیلی چیزا وای نمیشه چیزای سویج باشه مثلا اوقات روغنی هم خیلی امروز اوقات کردم اوقات مجبور خوردم کمتر بسیار نه چیکار کجا میری؟ بیرون مالش از لباسشو پوشونیم و میری وای سمیتانا کتی خوردم که تو که وای نشود گفتم روغنی بد نه تو بد منده گفتم و با دینه یکی از تماشابینان بگاهی روز ده تماشا کرد خواندم کامنتارش نایساندن که دوامی گپ بگاهی روز ده کامنتاری خواندم уже بگانیش دیگه بود یک کس نیستونده که اپای دیلفر و برای اجراگا مروژنی خرید نغزه علامام آورده مروژنی خرید نغزه من باور کنید دوستانی عزیز در همین خانه باشم خشم نمیتید که همین مگزین چه پیش خانه رو من خیلی غمم میگیرد که چیزی در کار باشه تلفن میکنم شوهرم میگم که بیارین گفته من اما خرید نیست تلفن میکنم و گرفته خطان بیارین من نمیدارم بازار گفته هم خیلی با بگاهی روز مروژنی نیستندیان منده که مروژنی خرید گفته انا میخوام خسته سیاوش لباسشو پوشانم با خسته مایده رویم مارشت که کتی حتما ای پارتو سیاوش پارتو وای بینان رفتیم خیلی رفا اینجا برچه آب سردگی چه سالخین هوا شمالک کودکا من دویدستن سیاوش راه نمیگردم خیلی میدود فقط هم خیلی میدود که آدم میترسد که از میغلطد و راه ماشین تیز میدود هم خیلی جنگش میکنم که ماشین سیاوش سبک پشته ایستا نه ایستاده من سیاوش آب میخوری
оби чиркин дар зади вай Нилуфар бо даст дақапи дести. Дӯстони азиз, мо хонада уже ва ман омадаму сразу кори бори хона кати машғул шудам. Рости гап телефона нарасидам ки то ки бо амин телефон кати машғул шуда нашинам. Ҳама корое кардам, тоза кардам, пилисоза шиштан дар кор пушиштам. Ин гилемчаи даҳани дара мехостам шиштам шахарият. Офтобаш кардам ки то ки обаш равад, ба сушил кардам монамша барои он ки бо нағалта якта гилемча ман хикада гум кардам гилемчи зура. Инҷа павзолаи кӯдакои ҳамаша шишта тоза кардам мондам. Оз кӯдако берунда камтар бозӣ кунанд, баъд хона дуроянд. Оз ман як бор ошхонаи ҷамъу гир мекунам ва блинчик тайёр мекунем, эфир мекунем, суҳбат мекунем. Номашиш мегӯяд ҳар вақти блинчик пазӣ ман эфир мекунам. Имрӯз низ ҳам хе эфир мекунему суҳбат мекунем. Ана мехал имрӯз ман маладес, рости гап ман имрӯз довольная, что ҳама ҷоя тоза кардам, порядок кардам, вай ҳама ҷо тоза, вай дилам ором. Ана бихе дӯстони азиз. Унҷа берунда Нилуфару Сиёвуша бинам инҷда бозӣ кардистай. Мошина дида як тараф истода ба фикрам. бамажаи хуликан. Ман инҷа мехостам ки блинчик кунам. Не ки бо дидам ки гӯшт имрӯз оварда буданд шавҳарам, гӯшти свежи барои ош. Лекин аёдам буромадай. Ва дӯстони азиз мегӯям ки чӣ хел гӯшто бебарака шудагӣ ҳастанд ки бинед ман ҳамиқадр гӯшт 100 сомон ва рости гап ҳичи 2 бор 3 бор авқот мешавад тамом. Ва одамое ҳастанд ки 100 сомон дар як рӯз меёбанд, намеёбанд. Беҳад вай бебарака шудагӣ. Гӯшти гов гуфтам, бо гӯшти мурғ шавҳарам гуфтам, ман гуфтам не гӯшти мурғ, ман ҳамин гӯшта низ намехӯрам, ош намехӯрам, тамом дига авқода ман гӯшт намеёбам, ягон вай намекунам. Ана мехоҳам ман ҳозир ина шишта майда карда контейнерда намак карда монум. Пага мехостам ки ош кунем, не ки бо пага ҷумъа ҳай рӯзи шанбе гуфтанд, барои ки очамшон бозор менам ва ай бозор мебиён инҷа, барои ҳамин хотир. Дӯстони азиз, ман аллакай блинчикҳои тайёр кардам. Анами қашудаги нафа беҳад бисёр шуд. Ман якум борақа бисёр тайёр кардам блинчики. Чӣ гуфтам очамшонам рӯй мекунам, барои ҳамин бисёр кардам. Шавҳарам омадагӣ ҳастанд. Помидор майда кардам, ужин мехӯранд, баъд хоб. Анам хел дӯстони азиз, рӯзи мо гузашт, так влога ба охир расонем. Берун топ торик чӣ дида намешад. Хайр, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен, лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунен. Хайр.